Semis, 1-on-1. First set, semis, 1-on-1. Going finals. Oy, magandang laban to, mga guys. 1. Oh, yun na nga. Sinasabi ko, guys. Magandang laban to, guys. Last lap, Howard. Oy! Kinakabahan! Kinakabahan! Oy! Ay, grabe ka na, Howard. Grabe ka na. Grabe ka na, Howard. O, tingnan mo na. Tingnan mo na. Grabe ka na. Second set. Second set. Gio versus Weekend. Second set. Jamie versus Gio. 1. 2, last lap. Ako po. Gio. Winner. Gio. Last set. Juren. Juren! Sino kalaban niya dyan? Jami. Jamie rin. Juren, tapos Jamie. Hey, last set, semis. Ready? Last set, semis. Uy, grabing partida yun. Ang laking partida nun. 1. Uy, umembang, Jamie. Op, awak lang. Walang bibitaw. PSG Racing. Grabe ka na, Jomar. Grabe ka na. Coach, ano masasabi mo, Coach? Grabe ka na. Buhay na buhay ang negosyo ni Bossing. Bossing. Oh, finals. What's up mga loads? Oy, loads. What's up mga loads? Mga loads. Grabe. Howard. Jomar. Gio. 10 kanin, ipahanda mo na kay Ray. Oy. Kanin. 10 kanin, ipahanda mo na kay Ray. Sigurado yan. Wait lang ha. Kasi sabi na yung daan. 4 na lamesa, ay 5 lamesa sa view. Sampol lang mesa tayo. PSG. Dos, di bumunot ha? Oy. Dos. Grabe, palong-palo. Magkano GP boss? Tuloy ka Jory. Ano? Kapitan natin battery. Ayaw mo magpalit ang battery? Hindi na da. Huwag na. Hindi na. Finals na. Magkano ano yan? Secret. Pag nanalo to, 2,000 sa akin, 1,000 Ano? sa'yo ha. Ready? Finals. Ready? Dos. Ready? Finals 7,000 GP. One. 2, last lap. Champion. Oy! 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 Champion, second, third. Champion, champion natin. Champion.